السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي التعليمية نشاطات ودروس تدعيمية. إذا كنت أول مرة تشوف هذا الفيديو ولا تزور القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد أقوم بنشره. راني وليت لكم اليوم في هذا نوفيل فيديو دائما مع تلاميذ السنة أولى متوسط في اختبار في مادة اللغة الفرنسية الفصل الأخير. هذا لو سيجي راح يتكلم على لينيرجي إيوليان، يعني لو ديرني بروجي. في هذا لو تكست راح نتكلموا، راح نقراه لكم، اون ايسيي دو ريبوند على لي كيسيون كامل ونشرحه لكم. لو تيتر تاع لو تكست اللي هو لينيرجي ايوليان. Donc je lis le texte. Sur notre planète, la Terre, il existe des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais. On les appelle les énergies renouvelables. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner des éoliennes. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse. Elle peut faire tourner du moulin, avancer du bateau et elle permet aussi de créer de l'électricité. Grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète, l'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions pour ne pas polluer notre Terre. Donc j'explique. Sur notre planète, la Terre, il existe des ressources d'énergie. يعني في الأرض تاعنا كاين il existe des ressources d'énergie، مصادر طاقة qui ne s'épuise jamais، اللي ما راحش حتنتهي. كاين مصادر طاقة ما تنتهيش فيه. Donc on les appelle les énergies renouvelables. واش نسموهم les énergies renouvelables. énergie يعني طاقات متجددة، طاقات تتجدد دائما. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner des éoliennes. يعني من بين هذه الطاقات عندنا le vent اللي هو الرياح. Ne s'épuise jamais، موش حينتهي أبدا. quand il fait tourner des éoliennes. les éoliennes اللي هما راني وريتهم لكم au début تاع لا فيديو، هذوك هما les éoliennes يعني كيما المروحيات، يعني يدوروا بواسطة الرياح. يعني ومن هذا كي يدوروا يعني حينتجوا لنا عندهم طاقة. لينيرجي ايوليان يعني هذه الطاقة تاع لي زيوليان، هذه se renouvelle sans cesse، يعني ما راش حتنتهي ابدا، يعني بلا ما تحبس دائما الدور. Elle peut faire tourner du moulin، تقدر ايضا تدور لي مولا اللي هما المطاحن هذوك التقليديه اللي كانوا يدوروا لطحن القمح بواسطه الرياح. ايضا افونسي دي باتو يعني تقدم لنا لي باتو اللي هما السفن. et elle permet aussi de créer de l'électricité grâce aux éoliennes. وايضا يعني بواسطه هذو الرياح، بواسطه هذو لي زيوليان راح تنتج لنا كهرباء grâce aux éoliennes qui produiront يعني تنتج du courant sans abîmer notre planète. يعني راح تنتج هذو لي زيوليان راح ينتجوا كهرباء يعني sans abîmer notre planète، يعني بدون ما نأذو لا بلانيت تاعنا الأرض تاعنا. L'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions. الإنسان لازم له يتعود على هاد لا فورم، على هاد لا فورم دو سي نوفيل كونستركسيون، على هاد التجديدات، على هاد البناءات الجديدة يتعود عليهم pour ne pas polluer notre terre، باه ما نلوثوش الأرض تاعنا. ça c'est pour le texte اللي يتحدث على الانرجي ايوليان، يعني طاقة تاع الرياح تاع هذوك اللي وريتهم لكم او ديبي تاع لا فيديو. هذا هو بالنسبة لو تكست. عندنا لي كيستيون. لا بروميير كيستيون عندنا هنا لا كومبريهنسيون دو ليكري. 1. Dans ce texte parle-t-on de entoure la bonne réponse. هنا dans ce texte في هذا لو تكست تاعنا parle يعني entoure la bonne réponse، يعني نحوطوا على la bonne réponse. حنا عندنا 3 شوا. عندنا على من يتحدث النص؟ على لا بلانيت، l'énergie éolienne، l'avenir de l'homme. على من راح يتحدث النص؟ يتحدث على لا بلانيت على الأرض، يتحدث على الانرجي ايوليان اللي هي طاقة الرياح،
ou bien l'avenir de l'homme اللي هو مستقبل الإنسان. راهي باينة يتحدث على l'énergie éolienne. Là, donc, on tourne la bonne réponse, l'énergie éolienne. Voilà. La deuxième question. Que doit-on utiliser pour produire de l'électricité à partir du vent? Que doit واش لازم utiliser نستعملو pour produire de l'électricité à partir de vent باه ننتجو الكهرباء à partir يعني بواسطة الرياح. راهي في لو تكست هنايا عندنا لي زيكزامبل هنا عندنا لي شوا تاعنا عندنا A des panneaux solaires B des éoliennes C des moulins. عندنا دي بانو سولير اللي هما تاع الشمس عندنا دي زيوليان وبيان دي مولا اللي هما مطاحن يعني باش رانا حين نتجدو هذه الكهرباء بواسطة الرياح. راهي في لو تكست يعني راح نتجدوها بواسطة لي زيوليان هذوك هما اللي راهم ينتجوا لنا الكهرباء ماشي بواسطة لي بانو تاع الشمس وماشي بواسطة المطاحن. Ça c'est pour la deuxième question. La troisième question. Relève يعني نجبدو l'expression العبارة qui montre que les éoliennes ne sont pas dangereuses par l'environnement. نجبدو العبارة اللي تبيننا بلي هذو les éoliennes ne sont pas dangereuses ماهمش خاطرين على l'environnement تاعنا. l'environnement هو المحيط. راهي هنا في le dernier paragraphe في هذا des éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète يعني بدون ما نأذو la planète تاعنا. donc on écrit donc نكتبتهم هنا les éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète يعني هذه هي العبارة اللي تبين لنا باللي les éoliennes ne sont pas dangereuses pour l'environnement تاعنا. La quatrième question. Dans ce texte, l'auteur explique et prescrit nar ou bien décrit. يعني في هذا le texte, l'auteur واش راح يدير؟ راح explique et prescrit nar ou bien décrit. يعني explique يشرح et prescrit يعني يعطينا حلول وبراهين. nar يحكي décrit يكتب. دونك حنا نخيرو لا بروميير اللي هي راه يشرح لنا ايضا ويعطينا امثله وبراهين. دونك هذه هي لا بون ريبونس. ماهوش ناغ اللي هي يحكي ديكري يكتب قلناها. لا cinquième question. des ressources inépuisables. Le mot souligné veut dire quoi? pauvre, renouvelable, sale. يعني هنا عندنا entre les guillemets هذه l'expression des ressources inépuisables. Inépuisable, qu'est-ce que ça veut dire inépuisable? Inépuisable ça veut dire حاجة لا تنتهي. لا تنتهي. عندنا هنا pauvre اللي هي فقيرة. renouvelable متجددة. sale يعني متسخة مسخة. donc يعني واش qu'est-ce que ça veut dire ce mot souligné inépuisable يعني ما تنتهيش. ça veut dire يا renouvelable يعني مادام ما تنتهيش دايما تتجدد. ça veut dire renouvelable. Ça c'est la bonne réponse. La sixième question. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Toujours qu'il y a le rapport logique, ça veut dire soit يكون le but, soit la cause, soit la conséquence. اللي كنتو شفتوها من قبل. عندنا هنا la phrase تاعنا nous construisons des éoliennes parce qu'elles sont très bénéfiques. Nous construisons des éoliennes parce qu'elles sont très bénéfiques. هاد la phrase واش راهي تبين لنا؟ هنايا باين toujours كي حنا نلقاو parce que ça c'est la cause. Ça c'est la cause. Donc on écrit un rapport de quoi? Un rapport de cause. On écrit un rapport de cause. Un rapport de cause. Ça, la sixième question. La septième question. Exprimez le but en utilisant pour car donc. هنايا عندنا une autre phrase. هنا قالوا لنا exprimer
لو بوت يعني نبينو هنا لو بيت. باه نبينو لو بيت واش نستعملو بور كار او بيان. دونك كنا شفنا من قبل بلي بور هي بور لو بوت. عندنا ايضا كار توجور بور لا كوز. دونك بور لا كونسيكونس. دونك احنا نخيرو بور اللي هي لو بوت. Nous utilisons les énergies propres pour vivre sainement. Donc on écrit pour le but, pour vivre sainement. La 8e question. Mets les verbes à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier اللي عطاوها لنا اللي هي tu. La deuxième personne tu. سهلة toujours مع tu. La terminaison حتكون e. Ou surtout c'est un verbe de premier groupe. Donc il est très facile. Préserver, terminaison er. Donc on écrit préserve. هنا toujours في l'impératif ما يكونش عندنا le sujet. هنا عطاوه لنا tu. Donc هناك شغل هنا l'impératif اللي هو الأمر. Préserve les ressources naturelles. Donc on écrit préserve ou terminaison هي e. Préserve les ressources naturelles. La deuxième phrase. Ne gaspillez pas l'eau. هنايا أيضا عندنا أمر في l'impératif. On dit ne gaspille. أيضا نديرو gaspillez pas. نديرو elle. Terminaison toujours e. Parce que tu ne gaspille pas l'eau. Ça c'est pour la 8e question. La 9e question. On a complète. On a هنا un tableau fait 2 colonnes. On a adjectif qualificatif, adverbe de manière. Adjectif qualificatif, adverbe de manière. On tourne la page. هاوليكم. عندنا هنا في l'adjectif qualificatif عندنا fort ومنا عندنا l'adverbe de manière. دونك كنتو شفتو نتوما في لو كور لي فور واش حتولي حنزيدو لها ام او ان تي تولي fortement. On écrit fortement. Voilà. ايضا عندنا seulement واش حتولي seul. On écrit seul. Voilà. Ça c'est pour la 9e question. La 10e question. Complète et fait attention à la corde. هنايا نكملو. عندنا 7 maisons possèdent des panneaux solaires. 7 maisons possèdent des panneaux solaires. عندنا ces maisons possèdent des panneaux solaires. Donc on écrit ces maisons. نزيدو le S parce que pluriel ces maisons possèdent des panneaux solaires. Ça c'est pour la 10e question. On a la situation d'intégration. نقراها لكم. Le soleil fait partie des sources d'énergie naturelle les plus importantes. Les énergies fossiles polluent l'atmosphère et dérèglent le climat. Donc, nous devons favoriser les énergies renouvelables afin de limiter la pollution et assurer une énergie durable à l'humanité. Donne des consignes à tes amis pour leur montrer l'importance de l'utilisation de l'énergie solaire. هنا قالك عطوا نصائح لأصدقائكم يعني بوغ نحددوا فيها أهمية استعمال لينيرجي سولير اللي هي الطاقة الشمسية. هنا كون وصلنا لافين تاع لا فيديو. أنا حندير لكم فيديو آخر إن شاء الله ندير لكم فيه إن برودكسيون إكريت على هاد لينيرجي سولير أو بيان لينيرجي رونوفلابل. في الأخير ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه الامتحانات وإلى اللقاء.